अरे आरुष कुठे चाललो तू? अरे आपल्या परमपूज्य गुरुजनांचा आज 17वा वाढदिवस म्हटलं आम्ही सगळे प्रज्ञावेद स्तोत्राची पठण करत आहोत. चल लवकर चल लवकर. प्रज्ञाविवर्धन स्तोत्रम् अस्य श्री प्रज्ञाविवर्धन स्तोत्र मंत्रस्य सनत्कुमार ऋषिः स्वामी कार्तिकेय देवता अनुष्ठुप छन्दः सकल विद्या सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः. श्री स्कंद उवाच योगीश्वरो महासेन कार्तिकेयोऽग्निनन्दन स्कंदकुमार सेनानी स्वामी शंकर संभव. गांगेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखिध्वज तारकारी रुमापुत्र गौचारीश्च षडाननः शब्द ब्रह्म समुद्रश्च सिद्ध सारस्वतो गृहः. सनत्कुमारो भगवान् भोगमोक्ष फलप्रदः शरजन्मगणाधीश पूर्वजो मुक्तिमार्गकृतः सर्वागम प्रणेता च वाञ्छितार्थप्रदर्शनम्. अष्टाविंशति नामानि मदीयानि क्रियपटे प्रत्युष्य श्रद्धयायुक्तो मुको वाचस्पतिर्भवेत्. महामन्त्रमयानीति मम नामानुकीर्तनम् महाप्रज्ञामवाप्नोति नात्र कार्यं विचारणा. श्री कार्तिकेयार्पणमस्तु. इति श्री प्रज्ञाविवर्धन